ni chongwari ne kitingei chini Jompujola subdivision Tagarjola Baro Tagarjola Khobja tini hohom dodom tini oro koimung bulai haike nomination berlainai belaikheno lokorok phaitongo kurukuthum khlaiye o haikeno chini mamplik norok naitongdi koktoma express jeng truk khlaiye chini public rokni jeng swngnani haike ba phunungnani digi jeng thanani naitongo Obenarok ewinai tongni chini koktoma express tang hamle tini blaikena khatung khaja lokorok kurukuthum khlaiye blaikeno hohom dodom khlaiye oro phailaijak chini Jompujola SDM office oba haike norok naitongdi koktoma express norokno chayoi sing phunuk tongnai tinini baki rekha bomo suk bomo hai brok bangkha busuk lokorok supporting tong chini buskang 2023 ni chongmari ni bisingtei au norok chayoi tongdi koktoma express Sung Tangi Tongo, Jotoner Hazar Borok Tongo Tabuk, Tini Cinema nomination, file Kainani Mosalno, Kitinginai, Bonibagi Sung Belay Kano, Katung Kaza, Sini Bubugrani Saitumungo, Sung Oro Tansani Mariwo, Sung Tinioro, Tansa Kano Sung Tinioro, Lam Kotok, Lam Kolok Himlaine Sung Tini, Sini candidate ni Sung. Nomination file kanen bagi sing tabo teruk sing returning officer ni office digi sing lamroi tongo sing himui tongo an bagi 3 সাল sini bagi ekta historical sini ekta monument taniki Tipra Motha political party bo new registered political party apuni bagi mo ekdige itihas ekta historical din apuni bagi tini mo 2023 sini general election no General election to Tipra Legislative Assembly or election chung Tipra hasteni joto lukurogno sini character Tipra leni fight to sini je imangno sini dreams no chung fulfill khanen baginai buskangni 16 tarik February wo sini Tipra Mothani je Tipra Motha party ni sini botalainai Biswajit koleno kabang bud bake Kwplai khanen baginai Tagarjola Assembly constituency ni joto butar suni thani wo chung খাবে খুবই কবগো যে চিনি ফাইনাই যে পার্মানেন্ট সলিউশন হেকে কনস্টিটিউশন সলিউশন বগিনো जों ताखनो अफ बोट नो जों प्रचार तंनाय अफ बोट चिनि बागै बेलाय कतर बिकज जों साइमानो जतनो वन लास्ट फाइट खै थंबो बाग्रा और जों कप्लाय गना ओंखाय जों ति नमिनेशन सक्सेस लायखा खना स्क्रुटिनी दङ देन आफ्टर दैट जों गनाय ओंखाय चिनरो तो जों 100% जितिनाय तागरजलाव तो आरो कुनो अपोजिशन जकरै तिङो सिनि प्रेस मिडिया संका जे ताम पार्टी गमो RPI मिया तिनिन कोइ लखनावो मिया बरतामो खाव तो जों साइमलिया बरना अटैक खायजाका आम हाय तो चिन थानि नलेज करै तो कोन जागाव खमिसा आरो गारि अंखरफोर खायजाका आं तो जों साइमान नक साइमान चिने बसाबसाव खायका मिडिया नो नुगि दं खाना Tipra Mothani फाइसिं यासि सुरु ब्रो ना बो साइमिया चिन थानि कुनाति न्यूज करै Tipra Motha खाया बो जों कुन तीन Tipra Motha कन खाया माय जों वायलेंस जों हामजाया जों पीसफुल तंनाय आर चिनरो एरियाव कुनो गन्दगोल अंगला काबसु अनंत देबर्मा बसावो गेट तिबलेन्ते एसेम्बली लगा अस आर जों जतनो चिनि जत चिनि लिडर रक जों जतनो ग्राति म कक साइ दं तिनिबो सानाय खनाबो सानाय ओलबो साइ दं नायस आम ति कुनु चिनि जवाब नंखै बारता लो बिजन सब तो कप्लाइंग सनाय कप्लाइंग मानि यागलो बारता लो आमतानि जे दुखनो बिला ताम बुबा हाय नो बटां हाबिया था जानाय बुंनि बागै नायदि एक्चुअली अमतो हाकि सालायमाया जों चिनि सरकार फाइमान यागलो आबन स्टेप आलखांनाय जदिबो 12 ताकरजलाव जों सिंगल कप्लाइंग खो आबन आलखांनाय तबे जों अमन तंनाय चिनि जत पाब्लिक बगिनो चिनि 12 ताकरजन जत लिडर स्टेन तंनाय चिनि पाब्लिक लोकरन का हमनि बगिनो जों कक सानाय चिनि दफा हमनाय बगिनो जों कक सामखायनाय एबं चिनि जदि जों पावर फाइगेन गाय चिनि जत उन्नयन तंनाय आबो त मानाय न आरो जों कुनो कक सानाखै जों उन्नयन त चिनि तबो एडिसि सरकार जों आगे बुहायनो एडिसि हाबं फाइपुरो नरक साइमानना जों केसुनो लामारिनाय केसुनो जों चाकरि नै जों चिनि सरकार तुबिया ताबो जों ग्राटा टेबल जों फाइट खाने बगै चिनि बसकानि जबा हाइस